Jedan od malobrojnih, ali izuzetno hrabrih i vojnički sposobnih ruskih dobrovoljaca na Paštriku bio je Andijev Albert iz Vladikavkaza u Republici Alaniji, koji je u prethodnim borbama na području Budakova bio teško ranjen i tom prilikom izgubio desno oko. Meni metak ušao u slepovočnicu desnu pa izašao kroz levi obraz, a kosti su, mislim, komadi kosti su prošli kroz oka i oka bukvalno je puklo na optični nišan. Ja sam morao da oližim, kažemo tako, optični nišan pa ga obrišim na neki način delovima svoje uniforme i prebacim na levo ramne pušku i nastavio sam da gađam dok nisam osjetio da gubim sve. Onda sam skupio posljednje snage koji su mi ostali pa sam se povukao. Povukao sam se, stigao sam do svojih boraca. Oni su me prevezali, stavili su mi gazu na ranu. Da li se ne sjećam, da li sam izgubio svijest i tako dalje. U bolnici ne znam, ali po uspomenama lekara, on mi je sad dobar prijatelj. Ja sam bio dovezan u teškom stanju, nevjerovatni, to je niko nije očekivao da sam poslije takvog ranjavanja neko će da ostane živ. Na drugi dan sam došao u sebi i kažemo tako, što se tiče toga, svaka čast, hvala njima što sam se izvukao i ne zbog toga što sam preživao, već zbog toga što su mi sačuvali život da bi ja mogao da nastavim svoju borbu dalje. Za čuvanje integriteta bratske, po mom mišljenju, bratske za mene zemlje Srbije. Koliko si bio u bolnici? Pa bio sam oko 20 dana. Da ne lažem. Poslije sam bio prebačen u Beograd radi nastavka liječenja, zato što kad su shvatili da ja pokušavam da pobegnem sa kliničkog centra pa da se vratim na ratište, nekoliko dana sam bio ovdje na Vojnoj medicinskoj akademiji i nisu me ni oni udržali pa sam se vratio na ratište, sam nastavio borbu. Ja kad sam bio još na Vojnoj medicinskoj akademiji već sam čuo da mora da krene kopnena operacija. Naravno, ako sam bio u stanju da se dignem, da mu držim automatsku pušku, ništa ne bi mogla da me zaustave od moje želi da odem tam pa da se suprotstavim protiv neprijatelja koga sam dugo očekio. I to je bio najveći faktor toga da se vratim ja, odnosno da napustim lečenje, pa da pobegnem sa medicinske akademije, da se vratim u jedinicu. Moji ljudi, odnosno moja jedinica, kako su me zvali, ona je bila direktna pod odgovornošću pukovnika tada, Delića, i mi smo delovali kao neka vrsta interventne jedinice. Kad je negdje bilo teško, nam kažu mi se dignemo, krenemo tamo i završimo onaj posao koji smo završili. A onda je bio neka vrsta sumnje na prodor Albanaca. Moja grupa je bila 7 čovjeka, 8 sa mnom i još jedna grupa Rusa, to je ukupno nas bilo oko 20 čovjeka. I tu bio je jedan Mađar, dva Mađara, ne, lažem, jedan Mađar i jedan Srbin iz Vojvodine. Dobar momak, ja se dobro sećam njega, poginuo je, nek mu večna slava. Iznad Karauli garažu, to je bio stik, to je gdje smo bili mnogo blizu granice Albanije. I tu nije to bila čistina u onom smislu kako vi zamišljamo. To je bilo kamenito, imala neka žbunja i ostalo, oni su bili prikriveni. Mi smo bukvalno naletili jedni na drugi, to je sreli smo se očima, to je zalegli smo i mi i oni, počele pripucavanje, prebacivane bombe i ostalo. Da duše, mi smo bili dobro naručeni mitralezima i puška mitralezima. Puno naših boraca je nosila puška mitralezi zamjesto automatske puške. Zato što efikasnost, preciznost bole, a snažnije borci tižinu nisu ni primećeni. I onda smo otvorili vatru
da oni ne budu u stanju da precizno gađaju po nama i, kažemo tako, 2/3 nas krenule jurić. Zato što ta vatra ne dovodila ni do čega, oni su samo sjedili, nisu se pomerali, nisu se ni povlačili i u neku... Jednostavno došlo nam do toga da, ne znam kako se kaže, to je bilo je pitanje časti, hoće da se povuči. Pa taj juriš je izgledao, nismo krenuli jednim redom, već smo pocepano krenuli, to je s jedne strane jedan krene, s druge 2, 3 i ovako smo krenuli napred i pritrčavali smo, dotrčali smo do onog mjesta sa kojeg moglo da se bacaju dosta precizna bombe, kad možeš da pogodiš tam gdje treba, a onda je već bilo lako. Ti kad izbaciš 2-3 bombe ispred sebe, dok traju eksplozije, oni ne mogu da dignu glave, ali kad ti pritrčiš dosta blizu, onda si završio posao. I ovako, kažemo tako, naterali smo njih da počnu da beže, to je oni od nas je vidjela da neki su se digli u pun rast samo da mogu da trče brže. Mi smo se prepucavali sa njima u trku, to je mi smo bili onda u prednosti, zato što lakše da gađaš po meti kad ona beži od tebe, nego da gađaš metu kad ti bežiš. I ovako smo vidjeli da smo nekako čovjeka pogodili, osvojili smo taj deo, to je nismo dozvolili da na onom mjestu Šiptari prodru na srpski deo, ali dalje nismo smjeli da krećemo zato što striktno nam je bilo naređeno da državnu granicu ne prelazimo. Nekad su oni prelazili stvarno tiho, 2-3 dana, a poslije vidiš da krenu u juriš. Prvo je bina basačka vatra, pa topaska vatra, pa poslije krenu u juriš jedna 50 čovjeka. Otvaraš vatru pa njima, oni padaju, dok njih ni sakatiš do kraja oni idu. Ponašanje na njih bilo kao da su ludaci. Pa bliska borbe se dešava često. Naprimjer, jedno vrijeme mi smo krenuli da izvršimo zadatak, to je prepadnemo na njihovi, kažemo tako, avangardne postave, patrole ili ne znam gdje su oni gledali za srpskim jedinicama. Mi smo krenuli, bilo nas oko 40 čovjeka i u mraku. I ovako smo naleteli, naša grupa naletela na grupu Albanaca. To je, mi smo iznad jedne uzbrdici izašli, oni su tu i mi smo ovako možda ono čutanje i gledanje jedno u drugog, to se čini kao da trajalo celu večnost. To možda trajalo sekund do 2 nije, ali one sekund 2 oni traju kao da je godina prošla. Poslije kao uspored na filmu, naravno, ti vidiš automatsku pušku. I oni, to je, ne možemo da podcenjujemo neprijatelja, zato što ima ona stara mudra poslovica i među šakalima možda nađeš vuka. I ovako, ispalili smo jedni pa drugima, do duši mi nismo pobegli, oni su pobegli, ali to je to. Često se dešavalo onako. Zato što vrsta, kažemo tako, način ratovanja u planinama gdje postoje puno uzbrdica i tako da ti nikad ni čuješ i ni vidiš neprijatelja dok ne. A da kad ga vidiš onda i taj zna da mu je kasno i ti znaš da ti je kasno. Ovdje više nema povlačenja, mora da krene borba i tako dalje. Tako je situacija, ako previše razmišljaš, gubiš život. Bila je tolika borba da mi nismo ni brojili tu. Nam je zadatak nije bio da brojimo, ali se vidjela da fanatizam bio. Deo fanatizma kad Albanac je bio, zato što ja sam na primjer vidio čovjeka Šiptara kome trambolonama otkinula nogu i on pokušava još da trči napred, to je do onome nateralo i da se ne smije. Polumrtav čovjek, on je iskrvario da dušu, naravno da iskrvario. Da ne znam na koji način on mogao to da uradi. Dobro, nalazili smo neke tablete, kad ja nisam znao zašto ti tablete služi. Koliko mogu da se sjetim, bili su bele, plave i crvene. Namjenu tablete ja nisam znao, nisam mogao da pretpostavim šta je, ali šta je u stvarnosti ne znam.